أبا وشتي عصرت خلت ساعات فلالاي زوت وحدة حبريتات نباخم زغرب ميديا تقرأ ستريم ميديا زيناتات زي ساعات إنه بفلما أرأست زينام دي عرب سراويت حيل سلام تقرأ TPF كجبر توسينو تباهيلو لهم كللت تزعرت حسابات اللو كنقرب لكم ينام بمخنيات من قطقات مريت هيوت سب حليفهم جنرال مقبي حيلة نحنا إثيوبياويانينا أيبلنا نكبل تسميعهم زحزن في صامة كاب كتما كورم تسميعهم بريزيدنت بمستر أديس أبا مئتاو تحبيرهم نلومي نايزي اومن كاروتن زرزر زينا حزنا قريبنا لنا نمكتتالكم لايك بمقبار سبسكرايب بمقبار ونكتكتاتلو بخبرن تحتنا حاتيتنا أب حيلة صاتتا تقرأي أزازي معراب جنبار جنرال مقبي حيلة أب حدا يسراويت مدرخ ترخيبو زاسمو مدرخ مزرار بزعبا تعلت كوين لهم جنرال مقبي نحنا إثيوبياويانينا أيبنا نكبل تسميعهم يرنا زولو أكالات أو تبنا سواتون يرنا زولو أكالات نبزعبا تقرأي يجد سنة زولو أكالات عبزهالو يهالو حطونا قلشي كتري برتري نركب زكالي زرزرت انتنا زدلين نبيراو خبر الموصلون او تاريخ اي تنبرك خمس زبزي حقون تنبرك ناين قرن تقطعي بسلامه من قد فتحي قال يلا زمنا يملس مريتنا يملس حقاو بوليتيكاوي سممعنا ايتيبيا ناي ኢትዮጵያውያን ዋላ እንተና በሕግ ግን ትግራይን ኢትዮጵያና ሰድሕ ያው ሎካል ጥራሕ አይኮነን ዓለም ሙሉ ሰብስበም ያን ጨፍጭፈው ምን አይብለት ስለዚህ ናብ ሰላማዊ መንገድ እንጻ ድሪዝ ህዝብ እዚ ውቅና ረኺቡ ከም ህዝብ ክቅፅል ከለኻ ጉዳይና ብቐጻል ኢትዮጵያውያንና አይበልና ምባልን ዘይምባልን አይኮነን ዘድልዮ ንሕና ተጋሩ ኮይና ኢና ኢትዮጵያውያን ንኸው መቐለ ንጎድን ገዲፍካ ማጨው ንጎድን ገዲፍካ أقسم عدو عدقرات نقول نقديك أبد سامة مشكلة تقرأك تم حدث أفنياتات حرام ريت مس كوميشن تحدثو إثيوبيا بزتبت حسم مسارات دي عرب سراويت حيل سلام تقرأي TPF كجبر توسشن يلهم بتوسعي أب السودان أب شروي نانزلو أرم سبعون ككاتت مخانون دي عرب وسيلهم ناب TPF تزمبر أولاد TPF داغماي دي عرب كجبر لهم أب عقب سلام زنبر محيو زي وسد سراويت إثيوبيا نبر كل عينة تقمات أمو كخبر لهم نايد متروتا ناي جودات بوردي نايتعنا صقم مفتحن كالوت مسلات سراويت كحلهم ابس ممرتبط حقينو نسراويت حيل سلام تግራይ ካብ መንበር ገዛ ጀሚሩ ካልوت አድላይ ዘበለ ተቀማጥሚ ክخبرلو ابس ممرتبطحو ክብሉ ገሊጾም ካልوት መሪሕነት ናይ ትግራይ حيل سلام ዝምልከቶም አካላት ንውሕ ዝበለ ግዜ እንዳተረዳዱ ድሕር ምጽናሕ ሎም ዕለት ክልተ ካልኣይ ወርሒ 2018 ዓመተ ምህረት دهر كتري عبز جبرو ناي مزازم زتا كله عوال TPF زنبر نجرجن حجي عبنا يتقرأي حيل سلام تصلفو زركب حيلي كمدما كله عوال حيل مكل خالي إثيوبيا زنبر نجرجن حجي عوالنا يتقرأي حيل سلام زخونا ناي دي عرتتك أماي خون توسينو له بزقات أمي ناي يتقرأي حيل سلام انكو عدس بلكا دس بلنا بخالي وغن دما عبال TPF زنبرو نگرگن حزي عبت حدا جلة تسلفهم زركو عبال سراوي تقرأي زنبرا ناي دي عرتتك عمنة عدل كابلو معلت كلتا ورح خلتا خطشحن 18 عامة مرت مستقات مزلو خنتات نقزي تطو خمز بلا نمفلات تخايل له بتزارار زينا فصوم حاسوتن زتلمد ناي ميديا سراويت حاسوت حبريتا موزع مخانو تግራይ ትሪቡን ዝተባሃለ ሚዲያ አረጋግጽ ይላል
ትግራይ ትሪቡን ካብ ምክትል ኮሚሽን ተሃድሶ ኢትዮጵያ ኮሚሽነር ተስፋ ዓለም ይሕደጎን ካልኦት ናይቲ ኮሚሽን አካላት ዝረኸበቶ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም እዚያ በማሕበራዊ ሚድያ ዝውዛዕ ዘሎ ሓበሬታ ፍጹም ዝተዛብዐ ከም ዝኾነን ናይዚ መቐፀልታ ድማ እቲ ኮሚሽን ኣብ ናይ ኤፍኤምአይኤስ ማለት እውን ዝተቐናጀወ ናይ ፋይናንስ ስርዓት ሓበሬታ ኣማእኺሉ ናይ ዓቕሚ ምዕባይ ስልጠና ንናይ ኮሚሽን ኣመራርሓን በዓል ሞያታትን ስልጠና እናሃበ ከም ዘሎን እቲ ዘሎ ስልጠና ምስተዛዘመ ድማ KDDR ስሩዕ ኣብ ትግራይ ከም ዝቕፅል ወሲኾም ሓቢሮም ክትብል ትግራይ ትሪቡን ገሊጻ ጀነራል ጻድቃን በዝሓለፈ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ማሕበራዊ መሰረት ሕወሓት ኢሉ ዝገለጾ ቦታታት ዝተጠቐመሉ ሓደገኛ ይክብል ደጋፍ ጽምዶን ኣመራርሓ ውድብ ባይቶና ዝነበረን ክንፈ ገብረ ዮሃንስ ገሊጾም እዚ ሓሳብ እዚ ተጣሚሙ ክቐርብ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ዘይተባሃለ ዓዲ እትኸፋፍል ኢሉ ድማ ንክንፈ ዝተቃወመ ኣመራርሓ ውድብ ውናት ዶክተር ደጀን መዝገቦ እዩ ናይ ክንፈ ዝሃቦ ሓሳብ ክንእንግደኩም ዘይኮነ ንውልቀ ረውሖምን ስልጣኖም ክብሉ ኩናት የዋልዱሉ ኢልና ንገልጾም ኣካል ጥራይ ኣይኮኑን ምኽንያቱ ሓደገኛ ዝገብሩ ብስሩ ናይ ዘውዝኒሄ ጀነራል ብስሩ ብግልፂ ይኽዝረብ ዘለው ሓደገኛ ዝገብሮ ናይ ሕወሓት ማሕበራዊ መሰረት ዝበሃል ቦታ ፎሊ ተዛሪቡ እዩ ታይ ኮይነ ታይ ድሕሪ ሕዚ ታይ ከይመፀኒ ታይ ከይመፀኒ ኣነ ተሰኪፈ ዝኾነ ነገር ከይወለድ ዝኾነ ነገር ከየምፅእ ኢለ ክገድፎ ትግራይ ኣብ ዓፋር ምዕጣቑ ሓይሊ መሓዙ ምስ ዓብይ ምስላፉ ጥራይ ኣይኮነን ትግራይ ከመይ ገይሩ ከዋግእ ከም ዝደሊ ብግልፂ እዩ ዘርእሎ ምክንያቱም ዓብይ ኣሕመድስ ተጋሩ ክጭፍጭፍ ይወፅዩ ጀነራል ጻድቃን ግን ኣብ ኣክሱም ጋቢ ዘይተሸለመ ሕዚ ዝኸባቢ እዚ ናይ ለውጢ ሓይሊ እዩ ዝኸባቢ እዚ ናይ ለውጢ ሓይሊ ኣይኮነን ወይ ድማ ማሕበራዊ መሰረት ናይ ትኽጠፍእ ኣለዎ ዝብሎ ዘሎ ሓይሊ ናይ ሓደገኛ ዝብሎ ዘሎ ሓይሊ ማሕበራዊ መሰረት ኢሉ ዝገልጾ ዘሎ ግልጽ እዩ እዚ ባይዝወይ እዚ ሓደገኛ እዚ ሕዚ ንትግራይ ናብ ሓደጋ ስለ ዘእቱ እዩ ተምሃራይ ልኡል ገብረ ኺዳን ኮረም ኦፍላ ካብ ዘፍረቶም ንፉዓት ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብሩህ ተስፋ ኮረም ሓደ እዩ 2017 ዓመተ ምህረት ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ወሲዱ 430 ነጥቢ ረኺቡ ናብ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ተመዲቡ ጥቅምቲ 6 2018 ዓመተ ምህረት ናብ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ከኣቱ መዓልቲ ተቆረፀሉ ልኡል ሎሚ ንናይ መሰናበቲ መዘናግዒ ናብ ቃላይ ሓሸንጋኣትዩ ኣብ ዝሕምብሰሉ እዋን ናብቲ ዋና ባሕሪ ተሳሒቡ ብምእታው ህይወቱ ክሓልፍ ክኢሉሎም ቀብሪ መንእሰይ ተምሃራይ ልኡል ገብረ ኺዳን ሎሚ ጥቅምቲ 3 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ኮረም ክፍጸም እዩ ንመላእ ስድራ ቤት ምጽንዕና ተመኒና ንመዋት ድማ መንግስተ ሰማይ ይወርሶም ንባዕሎም ኣብ ውሑስ ቦታ ኮይኖም ናይቲ ዝነብሩሉ ዓዲ ሰላምን ዲሞክራስን ተቋዲሶም እናነበሩ ናይ ህዝቢ ትግራይ መከራን ዓፈናን ንኽጋደድ ግን ዝንቀሳቐሱ እንግሊዝ ዝናገሩ ልምዓት ጉጅለ ንትግራይ ዓብዪ ሓደጋ ዝኾኑ ጉጅለ የሚሉ ኣመራርሓ ውድብ ውናት ዓለም ሰገድ ኣረጋይ እንቀሳቐስ ናይ ዲያስፖራ ሓይሊ ይገርመኒ እዩ ንሕና ከም ውድብ ናጽነት ትግራይ እንግሊዝኛ ልዛርብ ናይ ዲያስፖራ ልምዓት ጉጅለ ኢልና ኢና እቲ ልምዓት ጉጅለ ንሱ ከም ሓደጋ ናይ ትግራይ ኢለ ልቆጥሮ ኣነ ኣብ ኣሜሪካ እንዳነበረ እቲ ዝነብረሉ ዓዲ ከዓ ዲሞክራሲ ልምዓት ሰላም ተረጋጊፁ ከም ድላዩ እንዳሰርሐ ኣብ ትግራይ ዓፈናታት ኣሎ ሰው ይመውት ኣሎ ይሰር ኣሎ ይቅተል ኣሎ ክንብል ከለናስ ስኡልኩም ተኣሰሩ ስኡልኩም ሞቱ ስኡልኩም ሕወሓት ዝበለኩም ስምዑ ዝብለና ደባይ ካድረ ዲያስፖራ እንተሃልዩ እዚ ንትግራይ ሓደጋ እምበር ፀጋ ክኾነ ይኽእልን ኢለ ዝኣምን ነዚ ልቢ ገይሩ ናፍቲ ናይ ትግራዊ ሓሳብ ክመጽእ ይደሊ ማለት እዩ ቶም ካልኦት ብበድንጋራት ካልኦት ዝተፈጠሩ ሃልክታት ከዓ ባህርያዊ እዩ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ኢኮኖሚ ጸቕጢ ተፈጠረሉ ዲያስፖራ እዩ ዘሎ ኣብቲ ናይ መኸተ እዋንሲ ኢኮኖሚ ዓቕሙ ተሸርሽሩ እዩ ናይ ዲያስፖራ ትግራይ ንኽትሸግር ንኽትዘልቕ ቶም ሕዚ ኣብ ትግራይ ጦርነት ይዋለድ ጦርነት ይከፈት ዝብሉ ዘለዉ ደላሎ
ትማልያ በክልል ዓፋር በራሕለ ኮነባ ዳሉሉን ብዘጋጠመ ርዕደ መሬት ልዕሊ 43,000 ህዝቢ ዓፋር ተመዛቢሉ ሓደ ሰብ ግዳይ ሞት ኮይኑ 6 ሰባት ድማ ቀሊልን ከቢድን ጉድኣት ከም ዝበፅሖም ተሓቢሩ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕንነት ስለያን ኤርትራ አብርሃ ካሳ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ሕውነት ዝበሃል የለን ክብል ተዛሪቦም ኮይና ናይ ቀደም ጽውጽዋይ እውን ተምጽእ ሕወቲና ኮነ ሕና ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ኣጋዝያን ኮይና ሓደ ሃገሪና ትግራይ ብታሕቲ ጭፍራ ወያነ ዝዝርግሐሎ ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ብፍላይ ኣብ እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ መንእሰያት ኣብ ኤውሮጳ ዘለዉ መንእሰያት ከጋጊዩ ዝኽእሉ መሲልዎም ዘንቀልዎ ጽውጽዋይ ሕወቲና ጋዝያኒና ዝኸል ኢትዮጵያ እኳ ዘረኸበ የብልና ብሓባር ከኣኒ ጸላእኮ መኪትና ኢና ተዓዊትና ኢና እንዳበልካ መንእሰይ ንምግራህ ኣብ መንጎቲ ህዝቢ ኤርትራን መሪሕነትን ፍልሊ ንምምጻእ ዝጽሕትርዎ ዘለዉ መቐጸልታ ፕሬዝደንት ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐመድ በሚስጥር አዲስ አበባ ምእታው ተሓቢሮም እቲ ፕሬዝደንት በአንደበት ናብ ኢትዮጵያ መምፁ ኣብ ገለ ወታደራዊ ጉዳያት ክዘራረብ እዮም ተባሂሉሎም ነዚ ሓበሬታ ዘካፈለ ተንታኒ ፖለቲካ ቀርና አፍሪካ ጋዜጠኛ ረሺድ አብዲ እዩ ተንታኒ ፖለቲካ ቀርና አፍሪካ ረሺድ አብዲ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ በደላት ህዝቢ ትግራይ አፍሪካን ዓለምን ክትፈልጦ ካብ ዝገበሩ በዓል ውዕለታ ትግራይ ሓደ እዩ ኣብ ሞዳታ ሰመዚ ሊብያ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙናት ጥራሕ ሬሳ 61 ስደተኛታት ኣብ ምዕራባዊ ገምገም ባሕሪ ሃገር ከም ዝተረኸበ ኣፍሊጦም ዛጊድ ሬሳ 12 ስደተኛታት ክቕበር እንከሎ ዝተረፉ ድማ ንምርመራን መንነቶም ናብ መቐበሊ ሬሳ ከም ዝተለኣኹ ሰበስልጣን ኣፍሊጦም ኣጉራው ውድብ ስደተኛታት ኣብ መፋረቕ ወርሒ መስከረም 75 ሱዳናውያን ስደተኛታት ዝፀዓነት ጀልባ ካብ ገምገም ባሕሪ ሊብያ ምስ ዝተበገሰት ምስጣማ ብውሕዱ 57 ከም ዝሞቱ ምግላጹ ዝዝከር ኮይኑ ንሳቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ድማ ተንቢሎም ኣጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ኣብ እዋንዚ ኣብ ሊብያ ካብ 45 ሃገራት ዝወፁ 900,000 ስደተኛታት ከም ዘለው ይግመት ኢሉሎም ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ነመከታተልኩማ መስጊና ዜናታት ሰዓት ነዘም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ባቀራርባናን ትሕዝቶናን እንተፈቲኹምና ሰብስክራይብ በመግባር ቤተሰብ ኩኑ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ